Residents of Tarimol gathered near the under-construction Bendwara Bridge, protesting potential loss of road access to their village. Fearing blockage of their only existing route, villagers have halted bridge and approach road work. आयज सांग्यावेले मामलेदार त्याचबरोबर PI सांगेचे आणि पुलीस ऑफिशियल हे हिंगा येयल्ले कारण आख्खो चिखलमळ्यातलो लोक हो हिंगा जमलेलो जे भशेन आमी काल सांगिल्लें जावं शेरोफीन अंकल जावं बाब तातूश आनी बाकीच्यान जे सांगलेलें जावं आमचे जे लोक फेलिक्स अंकल आशिल्ले तांणी सांगिल्लें की आमी काम स्टॉप करतले. सो हे जेन्ना GSIDCच्या निलयालय आमी काल उरले तो हिंगा आयज एक्सप्लेन करपाक येवपा आशिल्लो जो DPR कसो आसतलो पूण ते कांय कारणान पावले ना. आयज ताका आमी फोन केल्लो आहा, मामलेदारान इंटरव्यून जाल्लो आहा. आतां मंडे सकाळच्या 10 वरांचेर ते लोक हिंगा येतले बाबा रस्तो चिखलमळ्याचो कसो आसतलो ह्या लोकांक एक्सप्लेन करपाक. लोकांक एक्सप्लेन केल्या नंतर लोकांक कितें मिस्टेक्स लोक रेक्टिफाय करतले. लोकांक जरी जाय जाल्यार ते फॉरवर्ड वयतले, लोकांक जरी नाका जाल्यार ते क्लियर करपाक जाय, रेक्टिफाय करचें पडटलें कारण बाकीचे जे पुलाचे काम आहा हे स्टार्ट उरतले, फक्त ते रस्त्याचे काम आहा ते बंद उरतले. तू फोन केला तेणी सांगला की आमी मंडे विथ DPR आणि जे प्रोजेक्शन आहा कशें रोड येतलो कसो रोड जातलो हे तांकां चिखलमळ्याच्या लोकांक एक्सप्लेन करपाक आमी येतले म्हणून. आता सध्या तर पहिलं काम जे आसलेलें ते सारकी ना करप तेजेर कितें उलयल्यार सी ऑन मंडे तेजेर आमी उलयतले जर रस्तो करता तो रस्तो सारको जावपाक ताका रब्बर घालपाक जाय. पण तुमी हेराल्डान जावं गोवा हेडलायन्स बाकीच्या प्रुडंटान जावं गोमंतकान क्विक दोन आनी एक न्यूज केल्लो की बाबा खंय तरी रोडा भितर फक्त शिमीटूच घातला मातयेचेर, हें जावपाक जायना. आनी हो भरपूर ट्रेडिशनल लोक चिखलमळकारांचो जो रस्तो हो खूब त्रासान तांणी केल्लो आहा. भुरगेपणांतल्यान आमी पळयता की जायते त्रास तांणी भोगल्या हो पूल करता आसतना हो रस्तो करपाक. सो हो रस्तो असोच वचपाक जायना हें तांचें प्रामाणीक मत आशिल्लें. सो ह्या रस्त्याक लागून आमी ल्हान आसतना भाडकारांक हें करून झगडून ह्या भाशेन उडी आसल्यो सगल्यो. ह्या उडी मोडून भाडकारांक झगडून आमी इस्कुलाचे ड्रेस घालून पुलीस स्टेशनार बसोन हो रोड केल्लो. मागीर डांबोर कोणें घालूं, PWDन घालूं कोणें घालूं आमकां तें नाका. पूण रोड आमी पयलीं केल्लो आनी ह्या रोडाचेर आमी उलयतना आमकां भरपूर सांगात दिल्लो कोण आमचो कावन्सिलर तेन्ना मिंगेल मार्कनास आसलो. सेकंडली त्रिशूल कशें मिंगेल सर, नेल्सन आल्बुकेर आनी मिंगेली डिकोस्ता एक त्रिशूल अशें धरलें आनी आमी खूब मेहनत करून हें करून आमी हो रस्तो करून हो रस्तो आमी केल्लो. आतां हो रस्तो आतां ब्रीज बांदता आमी. वी आर नॉट ओपोज ऑफ ब्रीज, वी आर फॉर ब्रीज, बट वी वॉन्ट कितें आमकां रस्तो खंयच्यान बायपास रोड खंयच्यान आसा हो आमकां तेणी दाखोवचो. हें आमकां दाखोवपाक आमी आमदार 2 फावट येयलो. आमदार थंयच्यान 30 मिटर फिलिंग करून हिंग झिरो करता म्हणटा. आमदार तेजेर झिरो करपाक पावलो ना. प्रमोद सावंत येयलो, प्रमोद सावंता मेळ्ळे. प्रमोद सावंतान तांकां सांगलें जो पर्यंत तुमकां हें जायना तो पर्यंत सेट आउट जायना तो पर्यंत तांगे रस्ते हात लायनाका. पूण आयज पासून हो रस्त्याक आमकां दाखयना कित्याक, मॅप दाखयना कित्याक ते मागल्यार आमी येयी जाल्यार येयी म्हणटा फक्त आपल्याला जागो दिवपाचो काम, रोड्साक आमकां जागो दिवपाचो काम. पूण फुडलें काम तें तेंचें GSIDचें तें हांव म्हणटा कितें तें आमी तेका काल फोन केलो तो आज येता म्हणटालो पूण तो येवना. कित्याक येवना म्हणटा आमकां खबर ना. तो म्हाका सांगता थिंग कोण सुपरवायझर ताका मेळ्ळा. आमी सुपरवायझर मेळपाक सुपरवायझर मेळना. पूण आमचें मत कितें आसा, आमचे 2 रोड आसा. हो एक रोड हेच प्रॉब्लेम आनी दांड्यार आमचो वार्ड आतां ते सायडीन पडटा प्रायमरी स्कूल आहा, वोटिंग जाता वार्ड नंबर 7 थंय शाळेवलेसान लोकांनी पयशे काडून कवर मांडून दवरलो आसा. पूण त्या रस्त्याकूय दामोर कित्याक पडना हेचेर मातशें आमदारान मिनिस्टरान आमगेले मातशें तेजेर लक्ष घालचें इतलें आमचें मागणें. आनी आमगे रोडाक आमकां खंयच्यान म्हणटा दाखोवचें.